जय माँ भवानी आपण मानक आष्ट्रशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। मु जेते बेले भी मकर राशि विषय कौन वीडियो पकाउछि मते कमेंट मिलुछि एवं बहुत लोक मते जोगाजोग करी कहउछंती मकर राशि हेउछि ए दुनियार सबुठारु बहुत दुखी राशि। सेमानंक पई भल समय केबे भी नथाए। सेमाने प्रत्येकटी समय रे दुख कष्ट जंत्रणा देई गति करि थांती। ए कथा संपूर्ण भावरे सत नहेले मध्य अनेकांशरे एहा सत। मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने कोन पाई अधिक दुख कष्ट जंत्रणा भोग करि थांती जीवन रे। आज आमे से विषय रे आलोचना करिबा। एही आलोचना रे मु 9टी कथा उपरे गुरुत्व देबी जेउथि पाई मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने जीवन रे दुख कष्ट जंत्रणा को बहुत अधिक परिमाण रे अन्य राशि अपेक्षा भोग करि थांती। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने मो हिसाब रे ए दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ राशि। एहाकू आम शास्त्र मध्य कहूछे कारण एहार अधिपति ग्रह हेले शनि महाग्रह, जिए आमर कर्मर फलदाता धर्मर देवता एवं कर्म करिवार ग्रह। सेथि पई मकर राशि व्यक्ति विशेष माने जदि निजकू ठीक भावरे परिचालित कले ताहले जीवन रे समस्त प्रकार सुख सुविधा सहित उन्नति को प्राप्त करिबा पई सेमानंकु केही मध्य अटकाई पारिबे नाही। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर केते गुडिये बहुत खराब प्रकृति थाए जहा फल रे सेमाने जीवन रे दुख कष्ट जंत्रणा भोग करिथांती। असफलता सेमानंकु बहुत अधिक परिमाण रे देखिबाकू पड़िथाए। प्रथम कथाटी हेला मकर राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत इमोशनल स्वभावर व्यक्ति। सेमाने प्रत्येक लोकंक द्वारा सहजरे ठकी होई जाइथांती। सेमाने समस्तंकु बहुत मात्रा रे विश्वास करिथांती। शत्रु भी जदि सेमानंकर साहाय्य मागी थाए ताहले आग पछ न विचारी साहाय्य करिबा पई आगे जाइथांती। निजर काम को पछरे रखी अन्य मानंकर काम को करिबा पई सर्वदा तत्पर होई रही थांती, जहा फल रे निजर उन्नति पछुआ होई रही जाई थाए। अन्य माने ऊपर को उठी जाई थांती मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानकर साहाय्य को नहीं। मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने बहुत जिद्दिया स्वभावर। जदि कोनोसी कथा तांको मुंड को आसीगला ताहले ताकू केबे भी परिवर्तन करि नथांती। काहा कथा को सेमाने सुनंती नाही। निज मन जहा कहिला सेही हिसाब रे कार्य करंती। एहा ठीक हेउ कि भूल हेउ, एहा तांकू लाभ देबो कि क्षति देबो से कथा उपरे सेमाने अधिक विचार करि नथांती। जेउ रास्ता रे गले जिबा पई चिंता कले सेही रास्ता रे माडी चलंती, जहा फल रे सेमानंकू बहुत समय रे बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी थाए। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने अजथारे अन्य मानक कथारे अन्य मानक उपरे हस्तक्षेप करिथांती। सेमाने भाबंती सेमाने जहा कहउछंती ताहा ठीक, अन्य माने जहा कहउछंती ताहा भूल। अन्य मानक उपरे आधिपत्य जाहिर करिबा सेमानंकर गोटिए बहुत बड़ खराब गुण। सेमाने एहा फल रे अन्य कहार कथा को ग्रहण करि पारि नथांती, जहा फल रे बहुत भल कथा सेमानंक पाखरु दूरेई होई रही जाई थाए। एमाने निजकू सर्वश्रेष्ठ बोली मानिबा जोगु एमाने काहा सहित उत्तम संपर्क रखि पारि नथांती, कारण अन्य मानंकु नीच दृष्टि रे एमाने देखिबा जोगु अन्य मानंक सहित एमानंकर अधिक दिन सुसंपर्क रहि नथाए। एमाने बहुत भल संपर्क रखि थांती किंतु हठात एमिति किछि कथा कहि देई थांती जहा फल रे बहुत लंबा समयर संपर्क मध्य क्षणिकरे भांगी जाई थाए। एमानंकर अजथारे अधिक कथा कहिबा मध्य बहुत क्षति प्रदान करिथाए। एमानंक कथा उपरे एमानंकर कार्यशैली उपरे जदि केही किछि कहिथाए ताहले एमाने बहुत क्रोधित होई थांती एवं दरकार पड़िले सेमानंक सहित संपर्क काटी देई थांती। एमाने निज इच्छा उपरे काम करंती। काहा कथा हिसाब रे एमाने चालिबाकू भल पांती नाही, जहा फल रे बहुत समय रे एमानंकू क्षति भोग करिबाकू पड़िथाए। एमाने बहुत एकांत प्रिय, बेसी सांग साथी एमानंकर नथांती।
ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିପାରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ବହୁତ ଅଳସୁଆ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ଆଜି ନକରି ସବୁବେଳେ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି କାଲି ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଧରିପାରି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ସେତିକି କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଧନପ୍ରିୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ ବହୁତ ଦରକାର। ଏମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ। ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଏହି ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ମିଳେ ନାହିଁ ବା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରଳ, ସହଜ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ବଦଳାଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଜୀବନରେ ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାକୁ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମ କଲେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାରଣ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମରେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଫ୍ରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କାମ କଲା ତା ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମ ପ୍ରବୀଣ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଯଦି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ, ଅଳସୁଆ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜିର କାମକୁ ଯଦି ଆଜି କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନିଜକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଯାହା ସବୁ କହିଲି ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମକର ରାଶି ଏହି ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବଦଳାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସରଳ, ସହଜ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।